اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں نیاز گجر خانو آج تھے مصے کے سوال جناب محترم اشتیاق نوشائی صاحب کو آیا ہاں۔ آج اساں اشتیاق صاحب کو پتہ کرنے ہاں اور انہوں نے تعارف حاصل کرنے ہاں کہ کس طرح یہ لکھاری بنے، کس طرح انہیں کی شوق پیدا ہویا، یہ اپنا تعارف کراسن۔ مختلف کتاباں انہیں لکھیاں، مؤلف کی تالیف کیتیاں، اس تو علاوہ اپنے سلسلے میں تعارف کراسن۔ السلام علیکم جناب اشتیاق صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ نیاز صاحب کہ تساں اساں کول اج تشریف کھنی کے آئے ہو۔ ماڑا جڑا پیدائشی نام ہے اشتیاق احمد ہے اور قلمی نام جڑا میں لکھنا وہ اشتیاق احمد نوشائی سچیاری لکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوشائی سچیاری یہ سلسلہ طریقت ہے، قادری سلسلے کی شاخ ہے نوشائی، تو اس حوالے نال اساں جڑا اپنے نام نال میں نوشائی لکھنا۔ اور اسی طریقے نال سچیاری لفظ جڑا ہے یہ حضرت نوشا گنج بخش نے ایک خلیفہ اعظم ہوئے حضرت پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ، انہاں تو سلسلہ سچیاریہ شروع ہویا۔ اس نسبت نال اساں جڑے سچیار صاحب نے اولاد نے بیت آ رہے ہیں تو اساں اپنے نام نال سچیاری بھی لکھنے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، تساں یہ دسو اشتیاق صاحب کہ ابتدائی تعلیم تساں کتوں حاصل کیتی؟ اتھے ہی گراؤں حاصل کیتی، گجر خانو حاصل کیتی، تے کیا تساں اگے لاہے مر رہا؟ تعلیم نے حوالے نال اس طرح ہے کہ جڑی مڈل تک تعلیم ہے وہ میں اپنے مقامی سکول گورنمنٹ ہائی سکول مصا کسوال جڑا کہ اس ویلے مڈل سی، اتنے 8 جماعتاں پڑھیاں۔ 1982 میں مڈل کیتا تو پھر چونکہ اتنے 8 جماعتاں سن، مزید تعلیم حاصل کرنے واسطے میں پھر گجر خان گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائر سیکنڈری سکول، اس ویلے وہ سکول ہائی سی، تو اس نے میں پھر 9ویں تو 10ویں جماعت پڑھی۔ 1984 میٹرک کرنے تو بعد پھر میں پاکستان آرمی چلا گیا، بطور سپاہی بھرتی ہویا، تو تقریباً کوئی 27-28 سال سروس کرنے تو بعد 2013 میں اتوں ریٹائرڈ ہویا۔ لیکن سروس نے دوران ہی میں ایف اے کا امتحان آرمی چی پاس کیتا، اور مزے کی گل ہے کہ جس ویلے میں ریٹائرمنٹ ہونے والی سی مری تو نالے نے 2-3 سنگھی سن، تو وہ ایک پیا بی اے کرنا سی تو ایک ایم اے، تو وہ مکی آکھن لا کہ اشتیاق صاحب تساں بھی اگے پڑھو، تو میں آکھیا یار ہوں تو گھر جلے ہوں آنے کو نہیں قید کو نہیں پڑھنے نہیں، تو انہاں ماڑا پھر داخلہ بی اے واسطے اوپن یونیورسٹی واسطے انہاں خود بھجوایا، تو ریٹائرمنٹ تو بعد میں خود ہی ساریاں اسائنمنٹاں بھی میں خود لکھیاں، اور الحمدللہ کہ میں جڑا نا بی اے اوپن یونیورسٹی تو اچھے نمبراں نال پاس کیتا۔ مزید شوق پیدا ہویا تو پھر میں ایم اے واسطے ایم اے پنجابی واسطے پھر داخلہ کیتا پنجاب یونیورسٹی لاہور، تو الحمدللہ کہ وہ بھی میں اچھے نمبراں پہلی دفعہ ہی 2000 میں کی یاد اچنا پیا کہ 17 میں پنجابی جڑا ہے نا وہ ایم اے کلیئر کری کے دا، تو اس ویلے ماڑی عمر 50 سال سی جس ویلے میں ایم اے پنجابی کیتا۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی۔ اشتیاق صاحب تساں نا علمی لگاؤ تکیا تو یہ کٹ ود ہی ہویا کہ فوجی بندہ سروس کے دوران اس کی اتنا شوق ہوا پڑھنے لکھنے نا، تو تساں دوران سروس ہی ماشاء اللہ ایم اے کری کدا، تو یہ دسو کہ تساں کی یہ لکھائی نہ یا کتاباں نہ شوق کدوں نہ پیدا ہویا؟ یہ شوق بھی نیاز صاحب مکی بچپن تو رہا کتاباں نا۔ جس ویلے میں سکول پڑھنا ہونا سا اس ویلے بڑے شوق نال کتاباں پڑھنیاں، پھر جوں جڑا ہوش سنبھالیا تو پھر میں زیادہ لگو تصوف نیاں کتاباں نال ہوئی گیا، کیونکہ اساں دا گھرانہ دینی مذہبی والے نال بڑا اگے سی۔ محترم نانا میاں برکت حسین رحمۃ اللہ علیہ نی نسبت رہی، انہاں دی صحبت وچ میں رہا، تو وہ بھی کثر سی۔ پھر اساں دا خاندان تساں کی میں اگے دساں کہ اساں دا خاندان تقریباً 2 صدیاں تو حضرت پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ نی اولاد نہ بیت آ رہا، تو ایک روحانی فیض بھی چلنا پیا سی، تو کتاباں نال لگاؤ بچپن تو رہا۔ پھر جس ویلے میں فوج گیا تو اتھے بھی زیادہ تر ماڑا جڑا رہا سلسلہ وہ لکھائی پڑھائی نہ رہا،
ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ 40 ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਿਕੀ ਯਾਦ ਅਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 2009 ਚ ਮਈ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਮਿਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੀ ਕਹਿ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਉਸਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ करने ਆ कि तुसां नौशाही सचारी सिलसिला इसका ज़रा मुकम्मल तारुफ कराओ कि इत्थे तुसां किस तरह बैत होए हो या ये ख़ानदानी तुसां ना इत्थों सिलसिला है क्या है साहब? नौशाही सिलसिले ना मैं मुख्तसरन तारफ ते दसां कि कादरी सिलसिले नी ये पुरबार शाख है नौशाही, माशाअल्लाह, जिसने बानी हज़रत हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁਰਖੀਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 1552 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਕਣੀ कहता है 1654 ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਔਰ ਨੌਸ਼ਾ ਔਰ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ आपकी ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ आपने ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ। आपने मुर्शिद ग्रामी का नाम से हज़रत सखी शाह सुलेमान नूरी अजूरी बलवाली, यानी कि सरगों का ज़िला बलवाल शरीफ है, उत्थे अपना मज़ार अकदस आपने मुर्शिद ग्रामी ना। तो नौशाही सिलसिला हज़रत नौशा गंज बख्श तो शुरू होया। आपने तबलीग इस अंदाज नाल की कि तारीख ने अंदर लिखा आ, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम ने अंदर लिखा एक किताब है गैर मुस्लिम नी, कि आपनी तबलीग नाल 2 ਲੱਖ हिंदू जड़े वो दायरा इस्लाम में दाखिल होए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। और जी जी उस तो इलावा आपने बेशुमार वाक़यात है कि जेड़े इस वेले तो ना बयान करी सकने, लेकिन मुख्तसरन तुसां की ये चीज़ां दसां कि आपने फिर बहुत सारे खुलफा होए हज़रत नौशा गंज बख्श ने, जिसने एक खलीफा आज़म हज़रत पीर मोहम्मद सचियार रहमतुल्लाह अलैह होए। हज़रत पीर मोहम्मद सचियार रहमतुल्लाह अलैह नी बड़ी खुशकिस्मती है असां लोगों वास्ते कि आपनी पैदाइश असां नी अपनी तहसील गुजरखान होई। माशाअल्लाह जी। आपनी पैदाइश ग्रां दुलताले ने नेड़े नड़ाली, हज़रत पीर मोहम्मद सचियार रहमतुल्लाह अलैह नी पैदाइश उत्थे होनी। फिर आपने वालदे ग्रामी किसी जंग ने अंदर शहीद हो जाने, तो उस तो बाद आप अपनी वालदा मोहतरमा नाल गुजरखान तो जड़ा है वो ज़िला गुजरात ने इलाके काले की चक है एक, उत्थे जाइए बाद हो जाने। फिर आपने भी दसने कि बड़े अमीर तरीन सन सचियार पाक साहब ने जड़े वालद साहब सन, घोड़िया नहीं तजारत करने होने सन। आप इत्थों लाहौर जाने होने सन हज़रत मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह कोल, उन्होंने सोबत इख्तियार की आपने। फिर आपने हज़रत मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबों के अंदर रचना कि आपने क्या कि तेरा फैज़ मेरे को नहीं है, तुसां ना मुर्शद कोई और है जिथों फैज़ तुसां हासिल करना। फिर दसने कि आप गुजरात आ गए एक बजुर्ग सुन में ना सैयद शाह बोला रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कोल गए तो उन्होंने फिर निशानदेही की कि तुस ना फैज़ भी माड़े कोल नहीं है, बल्कि आप ना फैज़ हज़रत हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कोल है, तो तुस उत्थे तशरीफ़ कि नहीं जाओ। ये फिर बहुत लंबा वाक़या है कि किस तरह आप गए, फिर रस्ते क्या क्या वाक़यात होए तो हज़रत नौशा गंज बख्श कोल। माशाअल्लाह, ये तुसां तारुफ कराया अपने सिलसिले ना। तो ये दसो कि किताबां ने जिहड़ी लिखाई ना शौक है तो केड़ी केड़ी किताबां तुसां लिखियां न? कुछ किताबां साढ़े अग्गे भी पईयां तो बाकी किताबां तुसां ने असां लाइब्रेरी तक्की है, इस विच बहुत सारी किताबां लगियां। तो ये किताबां तुसां केड़ी केड़ी लिखियां तो कदों कदों लिखियां? अदब ने वाले नाल बाकायदा जिहड़ी मैं कम शुरू किया वो मिगी याद अचना पिया कि 2016-17 च मैं शुरू किया। हालांकि मैं फौज च रही के भी तुसें दसिया कि लिखाई पढ़ाई नाल तल्लक रहा, लाल मैगजीन च आर्टिकल भी लिखिया, लेकिन बाकायदा इस तरह होया कि असां ने नाना मोहतरम अजे जिंदा सन तै लेकिन बीमारी नहीं हालत ही सन, तो असां ने मुर्शद साहब हज़रत साहबजादा इमरान अख्तर नौशाही मदज़िल आलिया जेड़े इस वेले भी मौजूद है, हज़रत पीर मोहम्मद सचियार रहमतुल्लाह ने औलाद च हैं, और मैं उन्होंने वालद साहब ना बैत हाँ साहबजादा हसन अख्तर नौशाही रहमतुल्लाह अलैह ना। साहबजादा इमरान साहब आखन लगे कि इश्तियाक तू जड़ा है ना कि मियाँ साहब को ज़्यादा बैठा कर और जड़ियाँ वो कोई गल्लां करने वो लिखी कणिया कर या बिठाया कर जहन च। उन्हें ताकीद करी छोड़ी, हालांकि उस तो पहले भी असां मियाँ नाना साहब को ज़्यादातर बहने होने सन। अमूमन वो दिहाड़ी जेड़े गल्लां कोई वाक़यात होने सन, शामी अच्छी कट्ठे बहने होने सन, वो सुनाने होने सन। अज दिहाड़ी इस तरह होया, कोई जनाजा पढ़ाया, किसी महफिल च गए, किसी आलम नाल मुलाकात हुई, पीरखाने वाले नाल बहुत सारियां गल्लां दसने। इस गल तो तकरीबन कुछ 6 महीने बाद नाना साहब ना वसाल हो जाना।
ਫਿਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿਣੇ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾੜੀ ਮਕਸਦ ਬਰਕਾਤ में लिखी, तकरीबन कोई 2-2.5 साल लगे। नवंबर 2019 शाये हुई और ये हज़रत मियाँ बरकत रहमतुल्लाह अलैह नी स्वाने उमरी है इसने पर 272 सफ़ात पर ये मुश्तमिल है। तो इसने कोई 12 जड़ा ना 8 पेपर भी लगे जिसने तस्वीर आईयां। दूई किताब में फिर वो भी तहकीकी किताब है, दूई भी गुजर खान में फैज़ान नौशैया। इसने अपनी माड़े तकरीबन कोई 2-1 साल के लगे, तकरीबन कोई 14-15 साहब मज़ार है गुजर खान के अंदर सिलसिला नौशैया ने, उन्होंने पर मैं कम किया। कुछ मालूमात पहलियां पुरानियां किताबों च मिली तो कुछ नई कट्ठी करी के ये माड़ी किताब अगस्त 2021 शाये हुई। और त्री और आखिरी किताब माड़ी शाये हुई है मंतखब 40 हदीस मुबारक, ये हुई है नवंबर 2021। तो मज़ीद सिलसिला जारी है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਠਵਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆ ਲਿਖਣਾ ਹਜ਼ਰ ਨੌਸ਼ਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਵਾਲੇ ਉਮਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਠਵਾਰੀ ਵੀ ਕਲਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ? ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲਨੇ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਵੀ 5 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਛੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੀ ਕਿ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਸਨ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮਾੜੇ ਦਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ। तो उन्हें आख्या जी 6 किताबां अपनियां भजवाओ थे। उन्होंने भी की उन्होंने माशाअल्लाह जी पेमेंट भी दी जी जी। साढ़े वास्ते ये फ़ख्र की गल है कि साढ़े खिते पठवार ने जनाब इश्तियाक साहब ने किताबां अमरीका नी लाइब्रेरियां पहुँची गई। असा इंशाअल्लाह थोड़ी देरी की जुलसा इन्होंने नाने साहब ने कब्र मुबारक थे उत्थे भी थोड़ा जिहा प्रोग्राम करसा। तो ये दसो कि तुसां की तुसां ने लिखाई पर किसी कोई अप्रीशिएट भी किया को नहीं, या ये कोई शीडा अवार्ड शार्ड मिले? जी अल्हम्दुलिल्लाह अदबी हवाले नाल मिकी इस वेले कोई 1 दर्जन ने करीब अवार्ड मिली चुके हैं। मिकी पहला अवार्ड जड़ा पहली किताब मिलिया सी 2020 मिलिया सी कुंजाक गुजरात तो शरीफ कुंजाई अवार्ड। माशाअल्लाह जी माशा। और ये सारे अवार्ड तुसां बाद जिसलै कैमरा मारसो तो तुसां तक्की भी गणसो। शरीफ कुंजाई अवार्ड मिलिया, फैसलाबाद तो नकीबी अवार्ड मिलिया, ननकाना साहब तो इंटरनेशनल बील अदबी अवार्ड मिलिया, फिर तुसां सियालकोट डस्के तो मिलिया, नाउन में याद नहीं पिया डस्के तो है चूनिया तो मिलिया गुड विशर अवार्ड। उस तो बाद पिंडी एक प्रोग्राम होया सी आर्ट काउंसिल 25 दिसंबर पिछले साल, गोल्ड मेडल भी कुछ दसने से जी उतों मिलिया। गोल्ड मेडल मिकी 2 मिले, एक मिलिया तंजीम कार खैर गुजरावाला उतों मिलिया और एक मिलिया फिर दोबारा होना इंटरनेशनल अदबी जी बील संगत है ननकाना साहब उतों मिलिया गोल्ड मेडल। इस तरीके नाल मिकी आर्मी च भी रही कि भी अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारे अदारियां ने जिहड़े सरबराह सन उन्हें मिकी बहुत सारे सर्टिफिकेट आज़ादी असनाद दित्तियां। और 2012 च मिकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक कियानी साहब मिकी संद तहसीन नाल नवाजिया। माशाअल्लाह जी बहुत ही मज़ा आया, बहुत लुत्फ आया जनाब इश्तियाक साहब नाल गल करके। तो इश्तियाक साहब तुसां अजकल नौजवान नस्ल की क्या पैगाम देना चाहने हो कि वो मोबाइलों च गुम्मी तो उन्हें क्या आखना चाहने हो कि वो क्या करन? मोबाइल तो एक ऐसी बीमारी आ गई है कि गो इसने मालूमात है, लेकिन माहौल इस तरह बनी गया कि हर घर च अगर जितने बंदे हैं उन्हें सारे को मोबाइल है, टच मोबाइल है, फेसबुक खुली कोई बैठे अगर घर 2-4 जी बैठे वालद वालदा बैठे भैन भरा बैठे तो सारे अपने अपने मोबाइल खोली के बैठे हुए, कोई दूए दर तवज्जो नहीं है, कोई गल सुनने वास्ते तैयार नहीं है। पैगाम क्या देना चाहते? पैगाम ये दसा कि जी किताब नाल मुहब्बत है, किताब नाल दोस्ती है, ये इस वक्त भी ज़रूरत है साकी, क्योंकि इस तो अलावा कोई चारा नहीं है। किताब जिसले तुसां पढ़सो किताब नाल दोस्ती करसो। मिकी एक वाकया याद दसना पिया कि एक जगह असां महफिल बैठे सा तो एक साहब सन तो आने जी कि हालांकि वो घरों बाहर नहीं सन जाने होने, लेकिन आने जी कि मैं रोज़ अपने दोस्तों नाल मुलाकात करना। तो दूए दोस्त पूछा भाई किस तरह तुसां मुलाकात करने घरों भी बाहर ना जाने? तो उन्हें आख्या मैं हर दोस्त ने अपने कोल किताब रखी लाइब्रेरी च,
میں کہ جس دل کرنا میں نیاز صاحب کی ملاں تو میں انہوں نے کتاب کھولی کے پڑھنا تو میں اڑی ملاقات نیاز صاحب نال ہوئی جانی. اگر میں دل کرنا کہ حافظ مخمور صاحب نال ملاں انہوں نے وہ تاریخ پڑھنے تو انہوں نے ملاقات ہوئی جانی. تو بہت ساریا سبق اموز چیزاں ہونیاں. ایک کتاب دوستی جڑا نا بڑی ضروری ہے. میں چاہساں کہ ناظرین کتاب دوستی یہ اشتیاق صاحب نے پیغام ہے کہ نوجوان نسل کی وہ کتاب دوستی رکھن, کتاباں محبت رکھن, کتاباں دوستی رکھن, موبائلاں تو جان چھڑان. فی امان اللہ.